कुरान पाक की आयात बेयिनात की तिलावत करने के लिए साउथ अफ्रीका केप टाउन, जो दुनिया का आखिरी कोना है, वहाँ के तशरीफ लाए हुए तालिब इल्म जो यहाँ ज़ेर तालीम है, हसीनुद्दीन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि स्टेज पर आएँ और अपनी प्यारी आवाज़ में कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.